afternoon everyone. Pasok. Pikas dalan kasi traffic kayo, traffic. Ay, grabe traffic ka, utas dan. Amping ka mga drivers, amping. Ma'am sir, amping. Amping ka kanunay itong pagbiyahe. Lapit sa Mandawi City Fire Station. Ito pasalamatan ng Bureau of Fire Protection, Mandawi City Fire Protection. Daghang salamat. Ay, salamat. Magluag ng daan din napita. Thank you for watching everyone. From Mexico, thank you for watching. Indonesia, thank you for watching. Philippines, thank you for watching. Everyone, thank you for watching my YouTube channel, Trekking Vlog. Doon siyang Park Mall guys, Park Mall. Park Mall. I'm going to Park Mall, Mandawi City. Ito makita ang pinaka-manindot na lugar din sa Mandawi City. All drivers, amping na tanan, amping, be careful. Natapusan na to, be careful. Update na kanunay sa traffic, patagadlaw. Ako pasalamatan ang tanan na nanaw sa kong views, mga videos. Nag-like sa kong mga video, daghang salamat. O sa kong mga subscribers, salamat. Amping ka tanan eh, kayo, eskina. Eskina, amping ka tanan eh. Be careful ka tanan. Para layo ta sa aksidente. No replay accident. All drivers. No replay accident. Be careful tanan, be careful. O, daghang salamat.